ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆଜ ହଉ, ନୂଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉ, ନୂଆ ବହିଟେ ପଢ଼ିକି ଆରମ୍ଭ ହଉ, ନୂଆ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମନେ ରଖିକି ହଉ, କିମ୍ବା ବିହେଭିୟରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଚାଲେ ନା, ବିହେଭିୟରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ହଉ, ହେଲା, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ମାସେରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବିହେଭିୟରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ହଉ, ବା ପ୍ରଡକ୍ଟର ନଲେଜ ଉପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏନି ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍ସ ଉପରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଆସିଯିବ, ଇଏ କାଲି ସକାଳେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆମକୁ କ୍ରାଉଡରୁ ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରାଉଡରୁ ଟିମ୍, କ୍ରାଉଡ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରାଉଡ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ହେ ଇଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲେନି, ଅମକେଇ ହେଉନି, ସମକେଇ ହେଉନି, ସମକେଇ ହେଉନି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଟିମ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏ ସର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ ଚାଲିବ, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଚାଲିବ। ଇଏ ସର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁଛି, ଟାଇମ୍ କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ଜମାନା, ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂର ଜମାନା, ଇଏ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂର ଜମାନା। ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ମିଶି, ଏଥିରେ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଏ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଏ ଚାଲେ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟର କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାପାସିଟି ଆମେ କେମିତି ଆଣିବା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଜାଣିନି ଆମକୁ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିକି କ'ଣ କରୁ? ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆଜି ଆମ ବିଜନେସ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ, ବା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ, ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ କରିବା, କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବନି ମେଣ୍ଟାଲି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଘର, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ 3ଟା 4ଟା ଦରୱାଜା ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଘର ଆଗରେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଫେରେ କବାଟ ଅଛି, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର। ଯଦି ବି କିଏ ପଶିଯିବ ଆମେ ତ ଟ୍ରେସ୍ପାସର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହିଁ ପଶିଯାଉଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ଦରକାର, ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁ। ମୋ ଘର ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ପଶିଗଲେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି, ବଟ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର କଥା ପଶିଗଲା, ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆମ ଘରକୁ ପଶୁନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର କଥା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରୁ ପଶିଯାଉଛି। ସେଇପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫର୍ଟାଇଲ୍ କରିବା, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଭ୍ କରିବା, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗାର୍ଡ କରିବା। ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗାର୍ଡ କରିପାରିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଉପରେ, ଆଇ ମିନ୍ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ, ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ସେତେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ତ କ୍ରାଉଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଆମେ ତ ଆଭରେଜ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ ପଶୁ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଫଲସିଫାଏ ନ କରୁ, ମିଛ ନ କରୁ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହେବା କଥା। କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମୋଟୋ, ଗୋଟେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବି, ସେ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନାଁ କରିବ, ସେ ମୋ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନାଁ କରିବ, ସେ ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ ନାଁ କରିବ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କୁବି କର। ବଟ୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କହିବ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିକିଂ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଯଦି 4ଟା ଜିନିଷ ମୋର ଠିକ୍, କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଡେଭିଏସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍ ତ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ନିଜ ଥିଙ୍କିଂକି କେବେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିବେନି ବାଇ ଦି ସେଇଂ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟ କାହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସେ ଥିଙ୍କିଂକି କେବେ ହେଲେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିବେନି, ନିଜ ଟକିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିବେନି, ନିଜର ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିବେନି। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଆୱାର ଥିଙ୍କିଂ, ଅନ୍ ଆୱାର ଡୁଇଂ, ଅନ୍ ଆୱାର ସେଇଂ। ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଇଏ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଏରା ଲୋକ ଆସି କହିଦେଇଛି। 110 କଣ୍ଟ୍ରିରେ 68 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଫଲସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଠିକ୍, ବଟ୍ ଆମେମାନେ ଯେ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ କଲାଣି, ସେମାନେ କହିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍। ଯଦି ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଆସି ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ। ବିକଜ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ୱେ, ଆସିବାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁକୁଳ କନସେପ୍ଟରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ରହ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆମେ ଆସିବା,
मत जड़े कि इनफ्लुएंस करके आनी बुझी नी बट आसिक कार इनफ्लुएंस रही आमवे एंड गुरुकुल इनफ्लुएंस रही सो ब्लॉक टू दी आमवे एंड ओके तो फ्रेंड्स आम जो बिजनेस जाने पेस मीटिंग कर 5 मिनट शेयर चल जे आम जो पेस मीटिंग कर पेस मीटिंग उद्देश्य हूँ दीटा गोटे हूँ प्रोडक्ट गोटे हूँ प्लान हाँ ना ना गोटे हूँ प्रोडक्ट प्लान ये दीटा किए दूसरी ना आमवे दूसरी आ गोटे सिस्टम किए दूसरी ना गुरुकुल बर्तमान छोट छोट जिनस आम डिस्कसन कर गोटे हूँ प्लान आम पाइबा प्लान काम हूँ कौ लोक को आणिक आम टीम या राइट जब आम क्या पाक जाऊँ माइंड में आसिक लोक को आना लोक को कनेक्ट करवा लोक पछे बुलवा लोक को आणिक जोगाड़ करके चेन चलेले चल ऑल दोस फीलिंग्स माइंड में अच्छे बट आम माइंड में कौन रहा जो लोक लोक को आन माइंड कि डिजाइन हवा दरकार सो दैट काली सका भाव पछे चेन कर मेम्बर कर लोक पछे बुड़ो लोक को टाणी टाणी घोषारी पूरे दूच मिछ सदा कही कथा जो आसो आप ऑब्जेक्शन यू कैन हैंडल कौ प्रकार डिजाइन कर माइंड नंबर 1 मु ये बिजनेस मार्केटिंग प्लान तल अंडरलाइन इफेक्ट बोले अंडरलाइन इफेक्ट सब एग्जांपल अंडरलाइन इफेक्ट कौन आम समस्त फास्ट फूड टेस्टी लगे बट अंडरलाइन इफेक्ट कौन आम बॉडी की नष्ट ये सब तो भल लगे ना पाखे गोटे गले कोल्ड ड्रिंक्स पीदे ये भल लगे ये सब बट अंडरलाइन इफेक्ट कौन ये आम खराब लगे ये सब सीटा बाटे गला शोष लगे पौड़ पाटे पीद आर अंडरलाइन इफेक्ट कौन पौड़ पाटे आमको सल्व कर ये सब प्रत्येक जिनिस ऊपर गोटे जिन था तले आ गए जिन था से बिहेवियरल पैटर्न को जा पेरेंट्स छुआ रागती छुआ मैंने कौन भावती बापा माँ रागुच बट अंडरलाइन इफेक्ट कौन भविष्य आम डिजाइन कर ठीक बाटे हाँ ना ना छुआ कौन भावती बोले बापा माँ छड़ा आम चिड़चिड़ी होती आम जहाँ कहते चिड़चिड़ी होती से बापा माँ चिड़वा रिजन कौन छुआ भल अंडरलाइन इफेक्ट ये सब से आम प्लान आम जो प्लान देखू जो अंडरलाइन इफेक्ट कौन चारोटी जिन सब माइंड रखते अंडरलाइन इफेक्ट कौन नंबर 1 आम ये प्लान देखुचे आम निजे लेवरेजेबल मीन्स मो काम 50 जन लोक कले भी सुधा मो प्रॉफिट केबे हाम्पर करना लेवरेजेबल कहीं दुनिया रे जहाँ भी करे लेवरेजेबल नुह लेवरेजिंग कर नंबर 1 नंबर 2 डुप्लिकेटेबल डुप्लिकेशन करी मो भाया लोक कौन आज कौन कहीपर शाहरुख खान तैयारी करता अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन तैयारी करता बट ये बिजनेस जड़े डायमंड आलो डायमंड डुप्लिकेटेबल डुप्लिकेटेबल नंबर 3 कंपाउंडिंग मीन्स मोर समयटा मोर पैसाटा कंपाउंडिंग करी नंबर 3 नंबर 4 ह्यूमन आसेट तैयारी गोटे मटेरियलिस्टिक आसेट आणु ना लोक ना तुम सहित कंपेयर कर देख मोर गाड़ी अच्छी घर अच्छी मोर सुना अच्छी मोर बाहर को बुलाया जाऊँगी से तुम कंपेयर करके हारासमेंट करदे बट तुम्हें तुम ह्यूमन आसेट केते अच्छी राइट ये आम ह्यूमन आसेट तैयारी कर मटेरियलिस्टिक आसेट तैयारी करना राइट ये जो चारोटी जिनिस जो बिजनेस अच्छी ये चारिटा जो माइंड में रखुथे गोटे लोक जब आपको चेन कर मेम्बर कर लोक पचे धाउच लोक फसौच इट विल नॉट अफेक्ट यू बिकॉज ह्यूमन आसेट कला बेले ये सब जिन करने पड़े वी हैव टू रिलेट टू द पीपल वी हैव टू टॉक टू द पीपल बुझिपारे ना ये जो प्लान अंडरलाइन आप प्लान सब जानते बट अंडरलाइन इफेक्ट तो सब माइंड रखिए वी आर क्रिएटिंग ह्यूमन आसेट वी आर कंपाउंडिंग आवर टाइम वी आर डुप्लिकेटिंग आवरसेल्व्स वी आर लेवरेजिंग आउरी किसी ऐड करेंगे आम ये इक्विटी तैयारी कर आम ये डिविडेंड तैयारी कर आज पर्यटन आम मैंने जितनी दिन काम कले आसे 0% पैसा कहीं आम काम द्वारा बहुत लोग बेनिफिट कहीं टंका गोटे डिविडेंड देवे कहीं टंका गोटे इक्विटी देवे ना बट ए बिजनेस आम इक्विटी एंड डिविडेंड क्रिएट कर ये जो शब्द गुड़िक जो माइंड में रखिए गोटे ग्राविटी आसो निज प्राउड फील आसो यस वी आर डूइंग राइट बिजनेस वी आर शोइंग राइट प्लान टू द अदर्स आग बार डाक्टर हो इंजीनियर हो पैसा वाला हो जहाँ हो तार डिविडेंड ना तार इक्विटी ना तार कंपाउंडिंग ना तार लेवरेजिंग ना तार डुप्लिकेशन ना तार ह्यूमन आसेट से क्रिएट करना आउ सब थी पारे बट ये सब जिन पाखे ना दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बुझा ना आर यू श्योर अबाउट इट यस नाउ नेक्स्ट जिन फ्रेंड्स आसु प्रोडक्ट आम जो प्रोडक्ट्स पाक आसुचन कहीं भावुचे प्रोडक्ट्स दे आम क्या फ्री हो पाए कहीं आम जानी
ଯେ 850 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବଡି ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଗାନିକ ହଁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ତ ମୁଁ କହିବି ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି 24 25 ଆସିଲାଣି 1,13,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ପଡ଼ିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗହଣାର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଯଦି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଏତେ ପଇସା ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଦେଖ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅମୁକି ହସ୍ପିଟାଲ ତାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁର ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବା ହଁ ନା ନାହିଁ any new person market को आसू we are prepared to give more and more and more माना नहीं जब कम पैसा हमको डिमांड करे हमें कौन चिपा new person भाविए मुझे आपको कोई भी उड़े प्रोटीन पाउडर न्यू पर्सन आसी तार दाम 4,000 टका थोड़ी के लोग कौन कहबे 700 टका रे मिलছে मुझे बस 700 टका रे मोबाइल कोन 20,000 टका रे गाड़ी मिलुनी ସବୁର ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ଯଦି ନ ଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବଡି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାର ଲୋଅର ଭର୍ସନ ଆମେ କରିବା ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଇଆ ବଡି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆମେ ଲୋଅର ଭର୍ସନ ଖୋଜନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ବଟ ବଡି ଉପରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଆମେ ହାୟର ଭର୍ସନ ଖୋଜନ୍ତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଇସିୟୁକୁ ଯିବି ଯୋଉ ନା କେତେ ପଇସା ନେବ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ଯୋଉ ନା କେତେ ପଇସା ନେବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ वी आर रेडी बिकज ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋ ବଡି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି बट गोटे बॉडी ऊपर इन्वेस्ट करी सेठी आमे कौन करते ना लोअर वर्जन ऑफ द प्रोटीन पाउडर लोअर वर्जन ऑफ द मल्टीविटामिन्स लोअर वर्जन ऑफ द कैल्शियम लोअर वर्जन ऑफ द आई मीन डाइटरी सप्लीमेंट्स आमे सब एवं शेषु कहबन आमे जो खाद्य खाऊ सबटा दे नाही आमे सब जिंस खाऊ भलो जिंस आनी खाऊ मार्केट में जाई मो स्वामी किमा मो स्त्री सबदिन मॉर्निंग में जाई पूरा फ्रेश परिवार आनते आमे खाऊ हैला मैं रिसेंटली पढुतली कहले जे आपण जो परिवा खाउछनी बा जो फल खा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपण खाउछनी ये जे फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स फंगिसाइड विरुसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ये चारटा जिंस को छाड़ी के जदी ये जिंस तयारी हो पाउथिबे आपण ताले यू आर टेकिंग बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जदी आ सहित आपण नउछनी यू आर पॉल्यूटिंग योर बॉडी इन एवरी डे इन एवरी मोमेंट आपण सब दिन निजर बॉडी को पॉल्यूट करछन बदला मते कोन से जगह रे सार मसला कीटनाशक औषध न देकी केते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तयारी हे पारि आसी पारि हम पाखे से पहुंची पारि एब्सोल्युटली नॉट तेणु कर मल्टीविटामिन्स और नेचुरल सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स बा हमर न्यूक्लियोटाइड रो जो प्रोडक्ट्स अछि केते एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड सेही पाइ दुई गोटी बही सबले मन रखते जदि मु लॉन्ग एंड स्ट्रांग लाइफ चाहूची गोटे बही जदि मो पाखे नाही न्यूट्रिशन फॉर ए लॉन्गर लाइफ न्यूट्रिशन फॉर ए लॉन्गर लाइफ गोटे लंबा जीवन में न्यूट्रिशन रो काम कोन ए बही की पढ़िया निया दरकार जदि आई एक्सपेक्ट ए लॉन्ग लाइफ नहले कोन हो कहलो मु लॉन्ग लाइफ अन्य को कहूची मु निजे बुझे से बहीटा पूरा पाखे रहना दरकार न्यूट्रिशन फॉर ए लॉन्गर लाइफ जहाँ को देखे दरकार कहीं हम न्यूट्रिशन विषय कहूँ बिकज ए बहीटा पढ़ु जब आप देखिए तो हाँ न्यूट्रिशन गोटे लंबा जीवन पर न्यूट्रिशन आवश्यकता केते अछि नंबर 1 नंबर 2 बहुत लोग एटा मेडिसिन तो सही जगह कहे विटामिन प्रेस्क्रिप्शंस फॉर योर लाइफ बिकज विटामिन्स आर योर नेचुरल मेडिसिन्स ता तले लिखा है विटामिन्स आर योर नेचुरल मेडिसिन्स तो कौन सी जगह लिखा है निजे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स आर योर नेचुरल मेडिसिन्स किए ना न्यूट्रिशंस बा विटामिन्स आर आवर नेचुरल मेडिसिन से बोइर ना को विटामिन्स विटामिन प्रेस्क्रिप्शंस फॉर लाइफ हैला तो ये जो दी खंड बही जे नेचुरल मेडिसिन विटामिन्स को नेचुरल मेडिसिन हिसाब से कहीं नहीं से बही के देखे लोग विश्वास करेंगे नंबर 2 विटामिन्स फॉर लॉन्गर लाइफ लंबा जीवन पर न्यूट्रिशन फॉर लॉन्गर लाइफ दी टाइम बही पाखे निहात रहा दरकार यदि पाखे रहा जानवे जो 100% आम पाखे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिनस लोक कॉन्फिडेंटली प्रोडक्ट्स को लेकिन कहि परिया जिन जो माने जाइथिले आर्टिस्ट आचिवर्स क्लब रे एमन जाई ताको पाको जो गाइड बुक्स ताने पाई चली से गाइड बुक को यूज करो से गाइड बुक में बहुत जिनस देछि हाउ टू ट्रीट द स्किन हाउ टू ट्रीट द स्किन साइंस आदि का